أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمین. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راه ثنا نیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مد آفرین مصطفی بس. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفی را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام علماء کرام، بالخصوص میزبان مکرم برادر عزیز حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ قاسمی الازہری صاحب دامت برکاتہم، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 12 دسمبر 2025 ہم یہاں اترا ڈھاکہ بنگلہ دیش میں مدرسۃ المنہل قومیہ کی سالانہ محفل میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جمع ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. میں جہاں جاتا ہوں بنگلہ دیش میں تو میں یہ سوال ضرور کرتا ہوں کہ آپ میں سے وہ کون ساتھی ہیں جو اردو نہیں سمجھ رہے ہیں؟ وہ ہاتھ بلند کریں. آپ پوچھیں. اور جانتے চাইছেন শ্রোতাদের মধ্যে যারা যারা উর্দু বুঝি না তারা হাত উঁচু করে, উর্দু যারা যারা বুঝি না। عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے قیمتی دولت ٹکا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، گاڑیاں ہیں،
ये बच्चों को आपने स्टेज के बिल्कुल साथ बिठाया तो ये तो बात नहीं हो सकेगी। आप थोड़ा बच्चों को पीछे बिठाएं। একটু পিছে যাও তো তোমরা ভাই, একটু পিছে বসো প্লিজ। स्टेज के करीब तो बच्चों को नहीं बिठाते। একটু বড়রা সামনে আসো, বড়রা একটু পিছে যাও, পিছে যাও। আওয়াজ করো। आम तौर पर यह समझा जाता है कि टाका कीमती होता है, सोना कीमती है, चांदी बहुत ज्यादा कीमती है, हीरे और जवाहरात बहुत बड़ी दौलत हैं। मेरा ईमान ये है कि ऐसा हरगिज नहीं, न सोना इतना कीमती है, न चांदी इतना कीमती है, न हीरे न जवाहरात जितना कीमती हमारी औलाद हुआ करती है। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। হযরত তার বয়ানের শুরুতে খুতবায় পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে তেলাওয়াত করেছেন, হাদিসে নববী পাক থেকে তেলাওয়াত করেছেন, তারপর হযরত শুরু করেছেন। তার বয়ানের শুরুতে হযরত বলেছেন, সাধারণত মানুষ মনে করে, আমরা মনে করি দুনিয়ার জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান হচ্ছে টাকা পয়সা। কেউ মনে করে স্বর্ণ রূপা সবচেয়ে মূল্যবান, কেউ মনে করে বাড়ি গাড়ি সবচেয়ে মূল্যবান, কেউ মনে করে হীরা জহরত সবচেয়ে মূল্যবান। কিন্তু হযরত বলছেন, আমি দাবি করে বলতে পারি যে দুনিয়ায় মানুষের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তার সন্তান। यही वजह है कि अगर हमारी दुकान में नुकसान होने लगे हम अपनी औलाद को नहीं बेचते, अगर हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए उसको ठीक करने के लिए छेले को नहीं बेचते, अगर हमारी मुलाजमत छूटने लगे तो अपने अफसर की जेब भरने के लिए औलाद का सौदा नहीं करते। लेकिन अगर अल्लाह ना करे हमारा कोई बच्चा बीमार हो जाए और उसको अस्पताल दाखिल होना पड़े, डॉक्टर कहे लाखों टाका लाओ ताकि मैं तुम्हारे बच्चे की जान बचा सकूं, तो तुमने ऐसे बहुत से वालिदैन देखे होंगे जिन्होंने अपनी गाड़ी बेची, अपनी दुकान बेची, अपना प्लाजा बेचा, अपना कारोबार बेचा, लेकिन डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर कहा फकीर होना बर्दाश्त करूंगा, बच्चे का मरना बर्दाश्त नहीं करूंगा। হযরত বলছেন, অনেক সময় আমাদের জীবনে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যে ক্ষতি হয়, কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য ঠিক রাখার জন্য আমরা সন্তান বিক্রি করি না। চাকরি বাকরি চলে যাওয়ার উপক্রম হয়, সেজন্য অফিসারকে খুশি করে ঘুষ দেওয়ার জন্য আমরা সন্তান বিক্রি করি না। গাড়ি নষ্ট হয়, গাড়ি ঠিক করার জন্য, নতুন গাড়ি ক্রয়ের জন্য আমরা সন্তান ছেলে মেয়ে বিক্রি করি না। কিন্তু আল্লাহ না করেন যদি কখনো কারো সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়ে, হাসপাতালে যদি গভীর ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে তার চিকিৎসা চলে, সিরিয়াস রকমের অসুস্থ থাকে, ডাক্তার যদি বলে তোমার সন্তানকে বাঁচাতে চাইলে লক্ষ লক্ষ টাকা লাগবে, তাহলে সেই পিতামাতা তার বাড়ি গাড়ি বিক্রি করে দেয়, ব্যবসা বাণিজ্য বিক্রি করে দেয়, দোকান মার্কেট বিক্রি করে দেয়, টাকা জমা করে ডাক্তারের কাছে হাত জড়ো করে বলে আমি ফকির হয়ে যাব, ভিক্ষুক হয়ে যাব, কিন্তু আমার সন্তানকে আমি কোনোভাবে হারাতে চাই না। अब तुम मुझे बताओ सोना ज्यादा कीमती है या शमतान ज्यादा कीमती है? हीरे ज्यादा कीमती हैं या औलाद ज्यादा कीमती है? लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, दुख से कहना पड़ता है, हम दुकान को तो टाइम देते हैं, कारोबार को तो वक्त देते हैं, शमतान के लिए हमारे पास कोई वक्त नहीं है। বলছেন আমরা সন্তান আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু, সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, কিন্তু আমরা দোকানপাটে সময় দেই, চাকরি বাকরিতে সময় দেই, ব্যবসা বাণিজ্যে সময় দেই, কিন্তু সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ যে সন্তান, সেই সন্তানের পরিচর্যায়, সন্তানের লালন পালনে আমরা সন্তানকে একটুও সময় দেই না। और बिलखुसूस जब से ये बदबख्त आया है हमारी जिंदगी में, हमें तो अपने बच्चों की शक्ल ही भूल गई। আর বলছেন বিশেষ করে এই দুর্ভাগা হতভাগা মোবাইল যখন থেকে আমাদের হাতে সহজলভ্য হয়ে গেছে, তো মোবাইলের এত গভীর আসক্তিতে আমরা পড়ে গেছি যে আমরা আমাদের সন্তানের চেহারা ভুলে গিয়েছি। মোবাইল নিয়ে এত ব্যস্ত, সন্তানের চেহারা আমাদের এখন যেন মনের মধ্যে, চোখের মধ্যে ভাসে না।
उलमाए किराम की खुसूसी तवज्जो के साथ एक वाक़या बताना चाहता हूँ। है तो ज़रा फ़नी सा, लेकिन उसमें हमारे लिए सबक है। 2005 की बात बता रहा हूँ, साथ साथ चले। হযরত বলছেন ওলামায়ে কেরামের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করছি কিছুটা মজার ঘটনা, কিন্তু তার মধ্যে শিক্ষণীয় আছে। এই ঘটনা 2005 সালে ঘটেছিল। 2005 में मैंने तबलीग में साल लगाया। 2005 সালে হযরত বলছেন তিনি তাবলীগে সময় লাগাচ্ছিলেন। पाकिस्तान के एक इलाके में गांव में हमारी तश्कील हुई। পাকিস্তানের কোন একটি অঞ্চলে গ্রামে তারা তাদের তাশকিলে গিয়েছিলেন। गांव में एक ही मस्जिद थी और उसका एक ही बैतुल खला था। সেই গ্রামে একটা মাত্র মসজিদ ছিল এবং মসজিদে একটা মাত্র টয়লেট বা বাইতুল খালা ছিল। सुबह जब जमात वॉशरूम के लिए उठती तो एक साथी वॉशरूम में चले जाते तो 10-15 मिनट तक बाहर ही नहीं आते थे। समझ रहे हो? ऐसी बातें तुम्हें फौरन समझ में आती हैं। कुरान हदीस के लिए तुम्हें मुतरजिम चाहिए, लतीफ़ों के लिए किसी तर्जमे की ज़रूरत नहीं है। उस ज़माने में बड़ा मोबाइल नहीं होता था, छोटा मोबाइल होता था। 2005 में छोटा बटन वाला मोबाइल होता था, टच मोबाइल नहीं था। मुझे जमात वालों ने कहा, अमीर साहब ये हमारा साथी शायद बीमार है, जब वॉशरूम जाता है 10-10 मिनट बाहर नहीं आता, हमारी तो नमाज कज़ा हो जाती। आप इससे पूछिए क्या मसला है, क्या अलालत है, क्या बीमारी है। अरे हमें बताओ, हम किसी डॉक्टर को दिखाएं, किसी हकीम साहब से दवाई लेकर आएं ताकि लाइन लंबी ना लगानी पड़े। मैंने उसको बिठा लिया मशवरे में। मैंने कहा भाई, मैं उसका नाम नहीं ले रहा ताकि गीबत भी ना हो, वैसे मैंने उससे इजाजत ली हुई है ये वाकया सुनाने के लिए। मैंने कहा भाई, सारी जमात परेशान है आपकी वजह से, आप बैतुल खला जाते हो, जल्दी वापस नहीं आते हो, कोई पेट में दर्द है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है तो बताओ ना, हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे। कहने लगे, नहीं अमीर साहब, बीमारी तो कोई नहीं है। तो भाई फिर इतनी देर तक तुम बैतुल खला में क्या करते हो? उसने जेब से मोबाइल निकाल लिया, छोटा, हाँ ये। मैंने कहा बैतुल खला का मोबाइल से क्या ताल्लुक? कहता है अमीर साहब, इस मोबाइल में एक सांप वाली गेम है। मैं जब अंदर जाता हूं, बैठता हूं तो वो गेम लगा लेता हूं। जैसे जैसे टाइम गुजरता है, पेशाब भी निकलता है, सांप भी बड़ा हो जाता है, तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं जल्दी उसको खत्म करूं, इसलिए मुझे देर लगती है। बीमारी कोई नहीं। मैंने कहा कमबख्त, यही तो सबसे बड़ी बीमारी है तेरी। अज़्ज़ुरूरतु तुतक़द्दरु बिक़द्रि ज़्ज़ुरूरा। जितनी जरूरत है इसको उतना इस्तेमाल करो, इतना मत इसको वक्त दो कि तुम्हें अपने बच्चों के चेहरे ही भूल जाएं। याद रखिए, हक़ ताला औलाद की तरबियत के मामले में बहुत हसास है। जी বলছেন একটা বিষয় খুব মনোযোগের সাথে মনে রাখতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সন্তানের প্রতিপালনের ব্যাপারে, সন্তানের লালন পালনের ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন খুবই সংবেদনশীল, খুব সতর্কতার সাথে, খুব মনোযোগের সাথে আল্লাহ লক্ষ্য করেন যে সন্তানের প্রতিপালনে তার পিতামাতা কি করছে। यही वजह है सूरह लुक़मान के दूसरे रुकू में अल्लाह ने औलाद की तरबियत के उसूल और ज़वाबित बयान फरमाए। सूरह लुक़माনের দ্বিতীয় রুকুতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সন্তান লালন পালন, সন্তানের পরিচর্যা, সন্তানের বেড়ে ওঠার ব্যাপারে যে নীতিমালা, যে পদ্ধতি, সেই বিষয় সম্পর্কে খুব চমৎকারভাবে, খুব সহজ এবং
খুব প্রাঞ্জল ভাষা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা লুকমানের মধ্যে নির্দেশনা দান করেছেন। अल्लाह के एक नेक बंदे सैयदुना लुकमान ने अपने बेटे को कुछ नसीहतें फरमाई थी, अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने क़यामत तक के लिए कुरान का हिस्सा बना दिया है। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের একজন নেককার বান্দা সাইয়্যিদুনা লুকমান, তিনি তার ছোট্ট সন্তানকে কিছু নসিহত করেছিলেন, তাকে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেই কথাগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এতটা পছন্দ হয়েছিল, এতটা ভালো লেগেছিল, সেই কথাগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিয়ামত পর্যন্ত আগত পুরো পৃথিবীর মানুষের জন্য উপদেশ বাণী হিসেবে কোরআনে কারীমের মধ্যে আয়াতের মধ্যে তুলে ধরেছেন। फरमाया वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही वहुवा याइज़ुहु वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही वहुवा याइज़ुहु। हक़ ताला ने फरमाया, आओ ना मेरे महबूब, मैं आपके ज़रिए आपकी उम्मत को बताना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की तरबियत किस अंदाज में करनी है। जनाबे लुकमान ने अपने महबूब बेटे को अपने करीब बुलाया, उसको अपने साथ बिठाया और कुर्बान जाऊं अल्लाह के कुरान पर। अजीज दोस्तों, अल्लाह ने लुकमान के अल्फाज को भी कुरान का हिस्सा बनाया, लुकमान के समझाने के अंदाज को भी महफूज फरमाया। फरमाया वहुवा याइदु, यज़रिबु नहीं कहा, यग़ज़बु नहीं कहा। शहद में भी वो मिठास नहीं जो लुकमान की जबान में मिठास थी जब उसने अपने बेटे को समझाया। मार मार कर नहीं, गालियां दे कर नहीं, ताने तशनी करके नहीं, जलीलो रुसवा करके नहीं, मक्खन से भी ज्यादा नरमी लेकर लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत फरमाई। और क्या नसीहत है, याद रखना अजीज दोस्तों। फरमाया या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, मेरे लख्ते जिगर, मेरे नूरे नजर, आज मैं तुझे एक कीमती बात बताना चाहता हूं। अगर तू इस कीमती बात को दिल से लगा ले तो दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी तेरा मुकद्दर बनेगी। अब বলছেন সূরা লুকমানের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলছেন যে আসো দেখো প্রিয় হাবিব, লুকমান তার সন্তানকে পরিচর্যা, সন্তানের লালন পালন কিভাবে করেছিলেন, সন্তানের ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনা কিভাবে দিয়েছিলেন, আমি এখানে বলে দেই আর তুমি তোমার উম্মতকে বলে দিও। এরপরে কোরআনে কারীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন যে লুকমান তার সন্তানকে ইয়াইযু ওয়াজ করেছিলেন, উপদেশ দিয়েছিলেন, পিটান নেই, ধমক দেন নাই, রাগ করেন নাই, গালি দেন নাই, তিরস্কার করেন নাই, তাকে সুমিষ্ট ভাষায়, কোমল ভাষায় নিজের সন্তানকে এমন একটা শিক্ষা হযরত লুকমান দিয়েছেন যে প্রিয় বৎস, আমার কলিজার টুকরা সন্তান, তোমাকে আজকে আমি শিক্ষা দিচ্ছি যে তুমি যা কিছু করো না কেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে কোনো কিছুকে শিরিক করা যাবে না। फरमाया या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, मेरे बेटे कभी जिंदगी के सफर में अल्लाह के हक के इबादत में किसी को शरीक न ठहराना, वरना मारे जाओगे। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। लुकमान ने कहा, बेटा शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, बाकी सारे गुनाहों को अल्लाह माफ कर देता है, लेकिन मुशरिक के लिए अल्लाह के यहाँ कोई माफी नहीं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बड़े से बड़ा गुनाह लेकर आओ, आज
आसमान के सितारों से ज्यादा गुनाह, रेत के जर्रों से ज्यादा खताएं, बारिश के कतरों से ज्यादा जराइम, पहाड़ों से ज्यादा वजनी खताएं, हवा के झोंकों से ज्यादा नाफरमानियां, आसमान और जमीन के खला को गुनाहों से मामूर करके लाओ, थोड़ी सी अल्लाह के सामने आजिज़ी दिखाओ, तौबा करते हुए आओ, एक आंसू बहाओ, उसके लुत्फ़ो करम को आजमाओ। हक ताला फरमा रहे हैं जितने गुनाह लाओगे ताना भी नहीं दूंगा, माफ कर दूंगा। लेकिन शिर्क के लिए माफी नहीं, इसलिए कि बाकी हर गुनाह गलती है, खता है, शिर्क गलती नहीं है, शिर्क गद्दारी है। और गलतियां माफ हो जाया करती हैं, गद्दारियां माफ नहीं हुआ करती। হযরত বলছেন, হযরত লোকমান তার প্রিয় সন্তানকে বললেন, তুমি যা কিছু করো না কেন আল্লাহর সাথে শিরক করো না, কারণ শিরক হচ্ছে মহা গুনাহ, পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্য, সবচেয়ে ভয়াবহ গুনাহ। এরপরে কোরআনে কারীমের অন্য আয়াত তেলাওয়াত করে হযরত বলছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, বান্দা তুমি যত গুনাহ নিয়ে আসো না কেন, যদি আকাশের নক্ষত্র সমপরিমাণ গুনাহ নিয়ে আসো, সমুদ্রের যত পানি রয়েছে পানি সমপরিমাণ গুনাহ যদি তোমার হয়, পুরো পৃথিবীর মরুভূমির বালুকণা পরিমাণ গুনাহ যদি তোমার হয়, আসমান জমিনের মাঝখানে যে শূন্য খালি জায়গাটা আছে এই খালি জায়গা যদি তোমার গুনাহে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, আর তুমি যদি চোখে এক ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়ে তওবা করো, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, আল্লাহ বলছেন আমি তোমার সকল গুনাহ মাফ করে দেব। কিন্তু যদি তুমি ছোট্ট থেকে ছোট্ট করে শিরকের গুনাহ করো, শিরকের গুনাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মাফ করবেন না। इसलिए इबादत किसकी होनी चाहिए? किसकी भाई? आवाज नहीं आई। आप तो इतने माशाल्लाह बैठे हो अहलुल्लाह और खव्वास, आपकी आवाज तो पूरे उत्तरा में गूंजनी चाहिए, स्टेज पर भी नहीं आ रही है भाई। मैंने आज जुमा पढ़ाया था, क्या जगह का नाम था? कालिया कोयर में, गाजीपुर में। अल्लाह अल्लाह, इतनी जोर से उन्होंने अल्लाह कहा था कि मुझे लगता था सारे उड़कर आसमान पर चले जाएंगे। पता नहीं आप क्यों नहीं घबरा रहे हो, शायद आपके असातिज़ा ज़्यादा बैठे हुए हैं यहाँ पर। असातिज़ा तो फरमाते हैं कि भाई आवाज़ ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए, लेकिन वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह से इजहार मोहब्बत में मुसलमान न घबराता है, न शर्माता है, न किसी से डरता है, न कमजोर होकर दिखाता है। अल्लाह की मोहब्बत में रब्बे काबा की कसम, मेरा ईमान है कि बूढ़ा भी जवान हो जाता है। इसलिए फिर पूछता हूं आपसे, किसकी इबादत होनी चाहिए? रब्बे काबा की कसम, हमारे अल्लाह जैसा कोई और है ही नहीं। कितने नादान हैं वो लोग जो मूर्ति को सजदा करते हैं, कितने बेवकूफ हैं वो लोग जो गाँव को सजदा करते हैं, कितने पागल हैं वो लोग जो कब्रों को सजदा करते हैं। रब्बे काबा की कसम, ये सारी कायनात का बनाने वाला, इसका निजाम चलाने वाला, सूरज चांद सितारों को चमकाने वाला, तुम सबको धान खिलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, बारिश को टपकाने वाला, दरियाओं नदी नालों को बहाने वाला, हवाओं के काफले चलाने वाला, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तो फिर बताओ ना उतरा वालों, इस कायनात को बनाने वाला कौन है? सारा निजाम चलाने वाला कौन है? आसमान को बुलंद फरमाने वाला कौन है? रात को अंधेरा और सुबह को सवेरा अता करने वाला कौन है? ये है पहली नसीहत
جو لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی کہ لا تشرک باللہ، اور یہی نصیحت ہم سب کے آقا، ہم سب کے محبوب، کونین کے تاجدار، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والرسل، امام الانبیاء والرسل، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں نصیحت فرمائی، فرمایا لا تشرک باللہ ان قتلتا او حرقتا او صلبتا لا تشرک باللہ، چاہے کوئی تمہیں گولیاں مار دے، چاہے کوئی تم پر بم پھینک دے، چاہے کوئی تمہیں آگ میں جلا دے، چاہے کوئی تمہیں پھانسی پر لٹکا دے، رحمت عالم نے فرمایا مرنا پڑے تو مر جانا، جلنا پڑے تو جل جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا پڑے تو ہو جانا، لیکن کبھی لا الہ الا اللہ میں بے وفائی نہ دکھانا۔ تو وفادار بن کے رہو گے نا اترا والو، کبھی اللہ سے بے وفائی تو نہیں کرو گے نا۔ وعدہ کرو میرے ساتھ زندگی کے آخری سانس تک اللہ سے وفا کریں گے، کسی اور کو معبود نہیں مانیں گے، کسی اور کا سجدہ نہیں کریں گے، کسی اور سے رزق کا سوال نہیں کریں گے، کسی اور سے اولاد نہیں مانگیں گے، اس لیے کہ ہم نے اپنے ماں باپ سے بھی وعدہ کیا، اپنے اساتذہ سے بھی وعدہ کیا، اپنے دوستوں سے بھی وعدہ کیا، اپنے نبی سے بھی وعدہ کیا، اور آج اپنے اللہ سے بھی وعدہ کرتے ہیں الہ العالمین جو قربانی دینا پڑی دے دیں گے، لیکن کبھی عقیدہ توحید میں شرک کی ملاوٹ کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ تھی حضرت لقمان کی پہلی نصیحت، عمل کریں گے نا اس پر، اپنی اولادوں کو سکھائیں گے نا، اپنی اولادوں کو وقت دیا کرو عزیز دوستو۔ آپ میں جو والد بیٹھے ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں، دیکھو روزانہ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، مدرسہ جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ روزانہ ان کو یہ حدیث سنایا کرو کہ بیٹا میرے آقا نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جب تم مدرسہ جاتے ہو، جب تم علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہو، تو تم رب کعبہ کی قسم مدرسہ کے دروازے کی طرف نہیں، جنت کے دروازے پر جاتے ہو۔ اپنے بچوں کو فضائل سناؤ۔ ہمارے گھر میں بہن بھائی کی لڑائی ہوتی ہے، بھائی کہتا ہے بہن نے میری بوٹی کھا لی، بوٹی کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ وہ جو بوٹی ہوتی ہے ٹکڑا گوشت کا، بھائیوں کی لڑائی ہوتی ہے، میں نے تو مٹھائی رکھی تھی بھائی کھا گیا۔ والد کے پاس شکایت لے کر آتے ہیں میرے حصے کی برفی کھا گیا، میرے حصے کا دہی کھا گیا۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کھانے والے کو ڈانٹو، ارے کم وقت کیوں کھایا تو نے؟ یہ تو میرا طریقہ ہے، میں تو ایسے ڈانٹتا ہوں بچوں کو۔ لیکن جو سمجھدار ہوگا، جو علم والا ہوگا، جس نے اپنے محبوب کی زندگی کو پڑھا ہوگا، وہ اپنے دونوں بچوں کو بٹھائے گا، چھیلے کو بھی بٹھائے گا، میں کو بھی بٹھائے گا، اور ان کو کہے گا دیکھو ہمارے آقا نے فرمایا تھا افراغک من دلوک فی دلو اخیک لک صدقۃ، اگر تو اپنے برتن میں سے کچھ کھانے کی چیز نکال کر اپنے بھائی یا بہن کے برتن میں ڈالے گا، اللہ اس پر تجھے صدقے کا اجر عطا فرمائے گا۔ کوئی مشکل نہیں ہے تربیت کرنا، ہمارے بچے ہم سے سیکھتے ہیں۔ لیکن پھر معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، ہم نے اپنے بچوں کو موبائل کے حوالے کیا ہوا ہے،
हमने कहा बच्चों तुम्हारा उस्ताद भी मोबाइल है, तुम्हारे पीर साहब भी मोबाइल है। अब्बा का तो मैं नहीं कहता, बहरहाल उसमें तो शरई मसला बन जाएगा, लेकिन हमने अपने बच्चों को बिल्कुल मोबाइल के हवाले कर दिया। आप यकीन फरमाइए हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये सूरत हाल है कि बच्चा फीडर खुद नहीं बना सकता, लेकिन मोबाइल पर चैनल तब्दील करना आता है उसको। अपना पैम्पर नहीं तब्दील कर सकता, वीडियो तब्दील करना आती है उसको। इससे पता चला कि कोई बच्चा गबी नहीं होता। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं ना, उस्ताद जी हमें सबक याद नहीं होता, उस्ताद जी सबकी याद नहीं होती, मंजिल याद नहीं होती, किताब याद नहीं होती, नूरुल अनवार के अशआर याद नहीं होते, हमें मंतिक नहीं आ रही, हमें जामी याद करना मुश्किल लग रहा है। आप उसको 1 घंटा मोबाइल दें, वो सारे मोबाइल का पोस्टमार्टम करके सामने रख देगा। बात ज़हन की नहीं है, बात शौक और तवज्जो की है। जब आप अल्लाह को शौक दिखाते हो, अल्लाह का करम मुतवज्जे होता है। दारुल उलूम देवबंद में एक मर्तबा हजरत मोहतमिम साहब और तमाम असातिज़ाए किराम मकतबा के बाहर खड़े हैं परेशानी के आलम में, कि इतने में हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ लाए। उन्होंने पूछा, हजरत क्या बात है, आप क्यों परेशान हो? ये समझ आ रही है आपको उर्दू भोजन? सब वो नहीं आ रही भाई, थोड़ा सा। और বলছেন একবার দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম সাহেব এবং অন্যান্য শিক্ষক আসাতিজা কিরাম তারা সবাই মাদ্রাসার কুতুবখানার সামনে খুব পেরেশান, খুব দুর্ভাবনাগ্রস্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন। এমন অবস্থায় দারুল উলূম দেওবন্দের শেখুল হাদিস মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি উপস্থিত হয়েছেন। তিনি যখন দেখলেন সবার চেহারায় পেরেশানির ছাপ, তিনি মুহতামিম সাহেবের কাছে আরজ করলেন, হুজুর কি হয়েছে, আপনারা তো পেরেশান, দুর্ভাবনাগ্রস্ত কেন? मोहतमिम साहब ने कहा कि हजरत ये जो हमारा मकतबा है इसमें लाखों किताबें पड़ी हुई हैं और हमने इसकी हिफाजत का कोई नज्म नहीं बनाया, तो हम परेशान हैं, सारे असातिज़ा भी, सारे नाज़िमीन भी और मैं मोहतमिम भी, कि अगर अल्लाह ना करे कभी आग लग जाए या सैलाब आ जाए सारा इल्म ज़ाया हो जाएगा। মোহতামিম সাহেব বলছেন, হযরত আমরা সবাই এই বিষয় নিয়ে খুব দুর্ভাবনাগ্রস্ত যে যদি কখনো আল্লাহ না করেন আমাদের কুতুবখানায় যদি আগুন লেগে যায় তাহলে সকল কিতাব তো জ্বলে যাবে এবং সকল ইলম নষ্ট হয়ে যাবে, কারণ আমরা এই কিতাবগুলোর কোনো কপি, কোনো অতিরিক্ত কপি আমাদের কাছে নাই। এই কিতাবগুলোর প্রত্যেকটা একটা কিতাব করেই আছে। যদি আগুন লেগে সব পুড়ে যায় তাহলে আগুনের কিতাব পুড়ে যাওয়ার পাশাপাশি ইলম জয় হবে, ইলম বিনষ্ট হয়ে যাবে। हजरत काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराने लगे और फरमाया, मोहतमिम साहब परेशान ना हो, किताबें जाया होंगी, इल्म जाया नहीं होगा। আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ আলাইহি মুচকি হেসে বললেন, হযরত পেরেশান হয়েন না, দুশ্চিন্তা করেন না, কিতাব জ্বলে যেতে পারে, ইলম জয় হবে না, ইলম নষ্ট হবে না। मोहतमिम साहब ने कहा, काश्मीरी साहब ये क्या कह रहे हो, आपकी बात समझ नहीं आ रही कि किताब जाया हो जाएगी, इल्म जाया नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? মোহতামিম সাহেব বললেন, কাশ্মীরি সাহেব আপনার কথা তো বুঝতে পারছি না, আপনি বলছেন আগুন লাগলে কিতাব বিনষ্ট হবে কিন্তু ইলম নষ্ট হবে না, তো কিতাব যদি নষ্ট হয়ে যায়, জ্বলে যায়, পুড়ে যায়, ইলম কিভাবে নষ্ট হবে না, এই কথা তো বুঝতে পারছি না, আপনি পরিষ্কার বুঝিয়ে বলেন। गौर से सुनना अजीज तलबाए किराम, हजरत काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मोहतमिम साहब मकतबे में जितनी किताबें मौजूद हैं मुझे उनके मुतून भी ज़ुबानी याद हैं, उनकी शुरूहात भी ज़ुबानी याद हैं। হযরত কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ আলাইহি খুব স্থিরতার সাথে, আত্মবিশ্বাসের সাথে বললেন, হযরত মুহতামিম সাহেব দুশ্চিন্তা করবেন না, এই মাকতাবায়, এই কুতুবখানায় যত কিতাব আছে সকল কিতাবের মূল ইবারত এবং তার সরাসরি শুরুয়াত, তার ব্যাখ্যা, টিকা सब किछु আমার মুখস্থ আছে। तुम मुझे बताओ, क्या अनवर शाह काश्मीरी फरिश्ता था? तुम
मुझे बताओ, क्या अनवर शाह काश्मीरी जिन था? वो तुम्हारी तरह इंसान था। रब्बे काबा की कसम, कोई और खास बात नहीं, बस उसको हुसूल इल्म का शौक था, ज़ौक़ था। वो रातों को जागते थे, किताबों को याद करते थे, किताबों से दोस्ती करते थे, तहज्जुद में रोते थे। आज भी मैं रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, अगर तुम लोग भी इल्म से मोहब्बत करो, किताबों का एहतराम करो, असातिज़ा का एहतराम करो, अल्लाह आज भी तुम्हारे अनवर शाह काश्मीरी और हुसैन अहमद मदनी को पैदा कर सकता है। আর বলছেন যে তিনি কিভাবে এই মহা জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি কি করতেন? তিনি গভীর রাতে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতেন, তাহাজ্জুদ পড়তেন, চোখের অশ্রু ঝরাতেন, কিতাব পড়তেন, উস্তাদের সাথে আদব ইহতিরামের সম্পর্ক বজায় রাখতেন, মাদ্রাসার প্রতি ভালোবাসা পোষণ করতেন এবং কিতাবের প্রতি খুব বেশি আদবের সাথে কিতাব ধরতেন, কিতাব খুলতেন। এই সব কিছুর বদৌলতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহমাতুল্লাহিকে এত বিশাল জ্ঞানের অধিকারী করেছিলেন। হযরত বলছেন, তুমি আমরাও যদি কিতাবের সাথে এরকম ভালোবাসা রাখি, উস্তাদের প্রতি যদি আমরা এরকম সম্মান শ্রদ্ধার সম্পর্ক বজায় রাখি, যে মাদ্রাসায় পড়ি মাদ্রাসার প্রতি যদি আমরা ভালোবাসা রাখি, তাহলে তোমার আমার মধ্যেও আল্লাহর কসম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি, হুসাইন আহমদ মাদানির মতো ব্যক্তিত্ব পয়দা করে দিবেন। पहली नसीहत याद रहेगी कि भूल गए हो कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत जायज नहीं, अल्लाह के सिवा किसी का सजदा जायज नहीं, अल्लाह के सिवा किसी से औलाद मांगना जायज नहीं, अल्लाह के सिवा किसी के सामने आंसू बहाकर तौबा करना जायज नहीं। ये पहली नसीहत है, याद रहेगी ना इंशाअल्लाह। अब दूसरी नसीहत, वक्त है ना जी? आपके पास भी वक्त है? फजर तक कर लें, सुभान अल्लाह। दूसरी नसीहत अजीज साथियों, गौर से सुनना। फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदै। यहां उलमा जानते हैं, अरबी के एतबार से अर्ज कर रहा हूं एक नुक्ते की बात। अल्लाह ने पहले नसीहत बयान की तो उसकी निस्बत की लुकमान की तरफ, कि लुकमान ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा ला तुशरिक बिल्लाह। लेकिन जब अल्लाह ने दूसरी नसीहत बयान की तो उसकी निस्बत लुकमान की तरफ नहीं की, अपनी जात की तरफ कर दी कि ये नसीहत इस कदर अहम है कि इससे पहलू तही बरतने का सोचने की भी इजाजत नहीं है। फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदै। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जिस तरह मेरी इबादत में शिरकत की इजाजत नहीं, इसी तरह माँ बाप की आंखों में आंसू लाने की भी इजाजत नहीं। जिस तरह अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना नाकाबिले माफी, इसी तरह वालिदैन को दुख पहुंचाना भी नाकाबिले माफी। जिस तरह मुशरिक जन्नत में नहीं जा पाएगा, इसी तरह वालिदैन के नाफरमान के लिए भी जन्नत का दरवाजा नहीं खुल पाएगा। हम বলছেন সূরা লুকমানের মধ্যে হাকিম লুকমান প্রথম যে নির্দেশ, প্রথম যে নসিহত, প্রথম যে ওয়াজ তার সন্তানকে করেছিলেন যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, সেটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমে হযরত লুকমানের জবানে যে লুকমান বলেছিলেন এইভাবে উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় যে নসিহতটা লুকমান তার সন্তানকে করেছিলেন, সেই কথাটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে এত পছন্দনীয় হয়েছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দ্বিতীয় নসিহত, দ্বিতীয় ওয়াজ করার সময়, দ্বিতীয় ওয়াজের কথাটি উল্লেখ করার সময় লুকমান আলাইহিস সালামের কথা উল্লেখ করেন নাই,
বরং এমনভাবে উল্লেখ করেছেন যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজেই সেই কথা বলছেন। আর সেই কথাটি হচ্ছে যে আমি মানুষদেরকে ওসিয়ত করেছি, এই নির্দেশ দিয়েছি যে তুমি তোমার পিতামাতার সাথে খারাপ ব্যবহার করবে না, তোমার পিতামাতার সাথে আদব ইহতিরামের সম্পর্ক রাখবে, যেমনি ভাবে তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করতে পারবে না, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করলে যেমনি ভাবে তোমার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাবে, একই ভাবে যদি তুমি তোমার পিতামাতার অবাধ্যতা করো, শরীয়ত নির্দেশিত পন্থায় যদি পিতামাতা কোনো কথা বলেন সেটার নাফরমানি করো, তাহলে পিতার মাতার নাফরমানির কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিবেন। आज हमारे पास अपने दोस्तों के लिए बहुत वक्त है, आज हमारे पास मोबाइल को देने के लिए घंटों मौजूद, लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है कि सारे दिन में हमारे पास 2 मिनट भी नहीं कि बाप के साथ बैठे या मां के साथ बैठे। याद रखना अजीज दोस्तों, दोस्त की शक्ल देखने में तुम्हें 2 रकात का सवाब भी नहीं, और वालिदैन का चेहरा एक दफा देख लो तो अल्लाह हज मकबूल का अजर अता करता है। বলছেন আজকে আমরা বন্ধু বান্ধবের জন্য এত ব্যস্ত, বন্ধু বান্ধবের জন্য অঢেল অফুরন্ত সময় আমাদের কাছে আছে, মোবাইলে ব্যয় করার মতো দিন রাতে সময়ের কোনো সীমা পরিসীমা আমাদের কাছে নেই, যত ইচ্ছা মোবাইলে সময় ব্যয় করি, কিন্তু দিনে রাতে পিতামাতার সাথে 2-4 মিনিট সময় ব্যয় করার মতো সেই সময় আমরা বের করতে পারি না। পিতার কাছে বসে একটু আব্বা আপনি কেমন আছেন, মায়ের কাছে মায়ের মাথার কাছে বসে মায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে মা তুমি কেমন আছো, এই কথাটুকু বলার, এই কথা শোনার মতন এই সময় আমাদের নেই, কিন্তু দুনিয়ার অপ্রয়োজনীয় কাজে আমরা সময় বের করতে পারি। হযরত বলছেন যে বন্ধুর সাথে সময় কাটালে 2 রাকাত নফল নামাজের সওয়াব মিলবে না, কিন্তু পিতা মাতার সাথে যদি ভালোবাসা আদব ইহতিরামের সাথে পিতামাতার চেহারার দিকে যদি তাকাই, হাদিসে রাসূল থেকে পরিষ্কার প্রমাণিত যে তাহলে একটি কবুল হজের সমপরিমাণ সওয়াব আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সন্তানের আমলনামায় লিখে দেন। दोस्त हमें बुलाए हम भाग भाग कर चले जाते हैं, एक मर्तबा बुलाए हम फौरन उसके पास पहुंच जाते हैं, और वालिदैन हमें बार बार बुलाते हैं, प्यार से बुलाते हैं, हमारे पास उनका जवाब देने के लिए भी टाइम नहीं होता। याद रखना उत्तरा के नौजवानों, अपने वालिदैन की कुर्बानियों को मत भुलाना। तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानी नहीं दे सकता जितना तुम्हारे लिए वालिदैन ने कुर्बानियां दी हैं। तुम्हें तो याद भी नहीं, तुम्हें तो शुऊर भी नहीं था, तुम रात को सोते सोते पेशाब कर देते थे, बिस्तर गीला कर देते थे, तुम्हारी माँ तुम्हें अपनी जगह सुलाती और पेशाब की जगह पर खुद सो जाया करती थी। বলছেন আমাদেরকে বন্ধুরা একবার যদি ডাক দেয় আমরা সাথে সাথে দৌড়ে তাদের কাছে চলে যাই, ঘন্টার পর ঘন্টা তাদের সাথে অতিবাহিত করি, আর আমাদের বাবা মা ভালোবেসে আদর করে বারবারও যদি আমাদেরকে ডাকে তাদের সেই ডাকে আমরা সাড়া দিই না। বলছেন আপনার আবার কোনো কিছু মনেই নাই, সে উপলব্ধির বয়সেও আমরা ছিলাম না, ছোট্ট শৈশবকালে বিছানায় যদি আমরা পেশাব করে বিছানা ভিজিয়ে ফেলতাম, আপনার আমার আম্মা সেই ভিজা জায়গায় নিজে শুয়ে পড়তেন, আর তার শুকনা গরম জায়গায় আপনাকে আমাকে রেখে যেন আপনার আমার সন্তানের যেন কষ্ট না হয়, মা বাবা সেভাবে নিজেরা কষ্ট স্বীকার করে সন্তানের আরামের জন্য ভিজা জায়গায় নিজেরা থাকতেন আর শুকনা আরামের জায়গায় সন্তানকে রাখতেন। तुम्हारी आंख से एक आंसू निकला करता था, माँ अपने सारे काम छोड़कर भागकर तुम्हारे पास आ जाती थी, लेकिन आज तुम सारी सारी रात घर से बाहर गुजार देते हो, अपने दोस्तों के साथ फिरते रहते हो, वन व्हीलिंग करते हो, ओवर स्पीडिंग करते हो, तुम्हें कोई एहसास नहीं होता कि वालिदा तुम्हारी जुदाई में सारी रात आंसू बहा रही है। বলছেন
যে সন্তানের চোখ থেকে যদি এক ফোঁটা অশ্রু বের হতো, একটা চিৎকার যদি সন্তানের মুখ থেকে আসতো, মা যত কাজেই ব্যস্ত থাকুক না কেন হাতের কাজ ফেলে দ্রুত সন্তানের কাছে চলে আসতো। আর এখন আমরা সন্তানেরা কি করি? রাত্রে বেলায় কোনো কিছু না বলে বাসার থেকে বাইরে চলে যাই, বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেই, গাড়ির স্পিড খেলি, সারা রাত চলে যায়, মা ঘরে দুশ্চিন্তায় বসে বসে কান্না করে, সেই ভাবনা আমাদের মধ্যে আসে না। আমরা খুব আনন্দ ফুর্তির সাথে আমাদের বন্ধুদের সাথে অর্থহীন সময়গুলো ব্যয় করতে থাকি। एक नौजवान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, आकर कहने लगा, अल्लाह के महबूब, मैं अपने वालिद की शिकायत लेकर आया हूं। इन्न अबी यअखुदु माली, मैं सारा दिन मेहनत करता हूं, मजदूरी करता हूं, शाम को थोड़ी सी उजरत लेकर घर जाता हूं, मेरा वालिद मुझसे इजाजत भी नहीं लेता और मेरे सारे पैसे उठा के खर्च कर देता है। এক যুবক নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে নিজের পিতার নামে নালিশ করছে, হে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি একটা অভিযোগ নিয়ে আপনার কাছে এসেছি যে আমার পিতা আমার অর্জিত সকল টাকা পয়সা নিয়ে যায়। আমি সারা দিন কষ্ট করে অর্থ উপার্জন করি, দিন শেষে আমি যখন ঘরে ফিরে আসি আমার পিতা আমার কাছ থেকে অনুমতিও নেয় না। আমি যে পয়সা উপার্জন করি না কেন আমার পিতা অনেকটা জোরপূর্বক আমার অনুমতি ছাড়াই আমার সেই উপার্জিত পয়সা আমার বাবা নিয়ে নেয়। वो नौजवान कहने लगा, अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद को समझाइए ऐसा ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी जो करीब बैठे थे उनसे फरमाया, जाओ भाई इसके घर और जल्दी से इसके वालिद को बुलाओ, मैं जरा पूछूं उससे। वो सहाबी तेज कदमों से चलते हुए उस नौजवान के घर चले गए तो देखा उसका वालिद ज़ईफुल उम्र है, कमर झुकी हुई है, निगाह कमजोर हो गई। वो सहाबी कहने लगे, मोहतरम, आपको अल्लाह के रसूल याद फरमा रहे हैं और थोड़ा जलाल में हैं। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সেই যুবক আরজি জানালো, মিনতি জানালো যে আপনি আমার বাবাকে একটু বুঝিয়ে বলেন, তিনি যেন আমার উপার্জিত কষ্টের পয়সা যেন তিনি এভাবে নিয়ে না যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাহাবীকে বললেন, যাও দ্রুত গিয়ে এর পিতাকে ডেকে নিয়ে আসো। সাহাবী দ্রুত পায় এই যুবকদের বাড়িতে গেলেন, গিয়ে দেখেন যে ওই যুবকের পিতা বয়সের ভারে অনেকটা অচল হয়ে গেছে, কোমর বাঁকা হয়ে গেছে, চোখের দৃষ্টি ঠিক মতো কাজ করে না। হযরত সাহাবী গিয়ে ওই বৃদ্ধ পিতাকে বললেন, ভাই জলদি চলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে দরবারে নববীতে ডেকেছেন এবং আজকে আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটু জালালি তবিয়তে আছেন, একটু রাগের মধ্যে আছেন, সুতরাং দ্রুত নবীদের কাছে চলো। वो बुजुर्ग कहने लगे, भाई क्या हो गया, क्यों मेरे महबूब खफा हो रहे हैं, क्यों गुस्से में हैं, बात क्या है, मुझे बताओ तो सही ना। বৃদ্ধ জানতে চাইলেন, ভাই এমন কি হয়েছে, কেন আমার হাবিব প্রিয় রাসূল কেন আজকে তিনি গোসা করেছেন, কেন তিনি রাগান্বিত হয়েছেন, ঘটনাটা কি তুমি আমাকে একটু খুলে বলো তো ভাই। वो सहाबी कहने लगे, भाई बात यह है कि वो जो तुम्हारा बेटा है ना नौजवान, उसने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तुम्हारी शिकायत की है कि तुम अपने बेटे का माल उठा लेते हो। হযরত সাহাবী বললেন, ভাই তোমার সন্তান, তোমার ছেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ দিয়েছে, নালিশ করেছে যে তুমি তার পরিশ্রমের অর্থগুলো, যে কষ্ট করে টাকা উপার্জন করে, পয়সা উপার্জন করে, তুমি তোমার ছেলে সেই পয়সাগুলো জোর করে নিয়ে নাও। अब वो बूढ़ा आदमी, उसने अपनी आसा उठाई, आसा समझते हो, लाठी, वो उठाई और आहिस्ता आहिस्ता सर झुका के आंसू बहा के अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की तरफ चलने लगा। तो उत्तरा के रोशन ज़मीरो, बाबा वो बूढ़ा, वो ज़ईफ, वो बाद में नबी के पास पहुंचा, अल्लाह ने जिब्राइल को पहले भेज दिया। আর বলছেন, এই কথা শোনার পরে ওই বৃদ্ধ পিতা তার কম্পিত হাতে তার যে লাঠি, যে লাঠিতে ভর করে যিনি হাতের লাঠিটা হাতে নিয়েছেন, কুঁজো হওয়া শরীরে রাস্তায় বের হয়েছেন, তার দুই চোখ দিয়ে অঝরে অশ্রু ঝরছে,
কিন্তু এই বৃদ্ধ পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হওয়ার পূর্বে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত জিবরাইল আমিনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। जिब्राइल ने अर्ज किया, अल्लाह के महबूब, आपका रब आपको सलाम कह रहा है और अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर आया हूं कि इस बूढ़े का मुकदमा बाद में सुनिए, पहले इसको कहिए कि घर से आपके पास आते वक्त तक जो दिल दिल में ये अशार कह रहा था वो अशार आपको सुनाए। হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর মাহবুব, আল্লাহর হাবিব, আপনাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সালাম দিয়েছেন এবং তিনি আপনার কাছে এই বার্তা, এই সংবাদ পাঠিয়েছেন যে ওই বৃদ্ধ পিতা এবং তার সন্তানের যে মোকদ্দমা, তাদের যে অভিযোগ, এই অভিযোগ পরে শুনবেন। আগে যেন ওই বৃদ্ধ নবীজির কাছে আসার পরে নবীজি তাকে যেন জিজ্ঞেস করেন যে ভাই বেটা, তুমি তোমার ঘর থেকে আসার সময় তুমি মনে মনে যে কথাগুলো কল্পনা করছিলে সেই কথাগুলো আগে তুমি আমার কাছে বলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃদ্ধর কাছে জানতে চাইবেন যে তুমি মনে মনে কি বলছিলে, সেই কথাগুলো, তোমার মনের ভাবনাগুলো তুমি আগে আমার সামনে পেশ করো। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ भाई, तुम्हारा बेटा शिकायत लाया है, लेकिन शिकायत का मामला बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ तुम रास्ते में दिल में अल्लाह से क्या बातें कर रहे थे। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, তোমার ছেলে তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ দায়ের করেছে সেটা পরে শুনবো, আগে তুমি বলো তো তোমার ঘর থেকে রাস্তা ধরে আসার সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের উদ্দেশ্যে তুমি তোমার মনে মনে যে কথাগুলো ব্যক্ত করছিলে, উচ্চারণ করছিলে, সেই কথাগুলো কি ছিল তুমি আমার সামনে প্রকাশ করো। वो बूढ़ा कहने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के महबूब, मैं अल्लाह की जात पर और ज्यादा यकीन लेकर आ गया। मेरी कविता तो अभी मेरे कानों ने भी नहीं सुनी, लेकिन आपके अल्लाह ने अर्श पर होकर मेरी कविता सुन ली। বৃদ্ধ জবাব দিলেন, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, হে আল্লাহর রাসূল, আপনার এই কথা শুনে আমার ঈমান আরো মজবুত হয়ে গেল, আপনার আল্লাহর উপর আমার ঈমান আরো শক্ত হয়ে গেল। কারণ আমি আমার মনে মনে যেই কথাগুলো চিন্তা করেছিলাম, আমার সেই মনের কথা আমার কানে এখনো আসেনি, তার আগে আরশে বসে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই কথাগুলো শুনে ফেলেছেন। সুতরাং আমি সেই আল্লাহর প্রতি আমার ঈমানকে আমি আরো মজবুত করে নিলাম। फिर वो उस बूढ़े ने वो अशार सुनाए। अब वक्त तो नहीं है, मैं आपको सारे नहीं सुना सकता, एक सुनाता हूं, बस एक। फरमाया, गज़ौतु का मौलूदन वउल्तु का याफिअन, गज़ौतु का मौलूदन वउल्तु का याफिअन, तुअल्लु बिमा अजनी अलैका वतनहलू। वो बूढ़ा आलमे तसव्वुर में, आलमे तखय्युल में अपने बेटे से बातें कर रहा है। अपने बेटे से कहने लगा, मेरे लख्ते जिगर, क्या तू मेरे सारे एहसानात भूल गया? कुछ याद है तुझे? जिस दिन तू पैदा हुआ था मैंने अपने लिए जीना ही छोड़ दिया था, तेरे लिए जीना शुरू कर दिया, कमाता भी तेरे लिए, बचाता भी तेरे लिए, खिलाता भी तुझे, हंसाता भी तुझे, परवरिश भी तेरी करता। कुछ याद है तुझे जब तू बीमार हो जाया करता था, तुझे इतनी तकलीफ नहीं होती थी जितनी तकलीफ तेरे बाप को हुआ करती। जब तू रोया करता था मैं सारी रात तुझे गोद में लेकर खड़े होकर गुजार दिया करता था। बेटा आज तुझे क्या हो गया? मेरा सारा एहसान भूल गया, मेरी सारी कुर्बानी तूने फरामोश कर दी। कुछ याद है तुझे? मैं सारा दिन मजदूरी करके शाम को घर वापस आया करता, मैं थका हुआ होता, बिस्तर पर लेट जाता, लेकिन तू आता मेरे पास, घुटनों के बल चल के आता, मेरे चेहरे पे बोसा देता, मुझे कहता, अब्बा जान मेरे पास खिलौना नहीं, मेरे पास घोड़ा नहीं, मैं सवारी करना चाहता हूँ। बेटा भूल गया तू, मैं थकन के बावजूद
जमीन पर सवारी बन जाता, घोड़ा बन जाता और तू मेरी कमर पर सवार हो जाता। বলছেন সেই বৃদ্ধ পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার জবাবে তিনি সেই চলতি পথে নিজের মনে মনে যে কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন, অনেক লম্বা চওড়া কবিতা, তার একটি মাত্র পংক্তির সারমর্ম মূল কথাটি হযরত তুলে ধরছেন। যে বৃদ্ধ পিতা চোখের পানি অঝরে ছেড়ে দিয়ে বলছে, প্রিয় বেটা, প্রিয় বৎস, প্রিয় সন্তান, যেদিন তুমি জন্মগ্রহণ করেছিলে সেই দিনের পর থেকে আমি আর আমার জন্য বাঁচি নাই, আমি তোমার জন্য আমি বেঁচেছি। আমি আমার জন্য কামাই করি নাই, তোমার জন্য উপার্জন করেছি। আমি আমার জন্য খাবার কিনে আনি নাই, আমি তোমার জন্য খাবার কিনে এনেছি। আমি সারাদিন কাজ করার পরে ক্লান্ত শরীরে যখন ঘরে আসতাম, তুমি ছোট্ট ছিলে, হাঁটুতে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে তুমি আমার কাছে আসতে, আমার গালে চুমো দিতে, তুমি আমাকে বলতে, আব্বা জান আমার কোনো খেলনা নেই, আপনি ঘোড়া হয়ে যান, আমি আপনার পিঠে উঠবো। আমি তোমার শান্তির জন্য, তোমাকে আনন্দ দেওয়ার জন্য আমি ঘোড়া হয়ে যেতাম, তুমি আমার ঘাড়ে পিঠে উঠতে, আনন্দ পেতে, আর তোমার সে আনন্দ দেখে আমার আনন্দ হতো। वो बाप कहने लगा, मेरे बेटे, मैंने सारी जवानी तुझ पर कुर्बान कर दी, लेकिन तुझे क्या हो गया? आज तेरे पास मेरे लिए एक लम्हा भी नहीं। मैं हमेशा तुझे पहले खाना खिलाता था, बाद में खुद खाया करता था। आज 3 दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया, तूने मुझसे पूछा भी नहीं। मैं तुझे उंगली पकड़ पकड़ कर चलना सिखाया करता था, तुझे अगर ठोकर लगती गिरने लगता, तुझे गिरने न देता, गोद में उठा लेता। आज तो तूने मेरा सहारा बनने के बजाय मुझे लाठी के हवाले कर दिया। तू अपने दोस्तों के साथ बैठ के घंटों गपशप करता है, लेकिन अपने वालिद के लिए तेरे पास 1 मिनट भी नहीं होता। क्यों तूने मुझे इतना फरामोश कर दिया? तू मुझे किस बात की सजा दे रहा है? मेरे आंसू भी तू भूल गया, मेरा रोना भी तू भूल गया, मेरी कुर्बानी को भी तूने नजरअंदाज कर दिया। और मेरे बेटे, लोग तो अपने मुलाजमों का भी हाल पूछ लिया करते हैं, उनसे रोटी पानी की खबर ले लिया करते हैं। तुझे क्या हो गया मेरी औलाद? तूने तो मुझे मुलाजिम जितनी हैसियत भी नहीं दी, ना तू मेरी तबीयत का हाल पूछता है, ना तू मेरे खाने पीने की फिक्र करता है। क्या हो गया तुझे? বৃদ্ধ পিতা চোখের পানি ছেড়ে দুঃখ করে বলছে, প্রিয় বৎস, আমি আমার জীবন, যৌবন, আমার শক্তি, আমি সামর্থ্য সবকিছু তোমাকে লালন পালনের জন্য ব্যয় করলাম। আজকে তুমি বড় হয়ে গেছো, তুমি যুবক হয়ে গেছো, তুমি শক্ত সামর্থ্য হয়ে গেছো, আমার কথা, আমার খোঁজ দেওয়ার মতো তোমার একটা মুহূর্ত সময় হাতে নাই। আজকে আমি বৃদ্ধ হয়ে আমি লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটি। তোমার খাবারের চিন্তায় আমি আমার মুখে খাবার দিতাম না, পছন্দের কোনো খাবার কিনে খেতাম না যে তোমার জন্য খাবার আনবো। আজকে 3 দিন ধরে আমি অভুক্ত অবস্থায় না খেয়ে আছি। তুমি একটু খোঁজ দেওয়ার মতো সেই অনুভূতিটুকু তোমার হচ্ছে না। তুমি বন্ধুদের সাথে সময় কাটাচ্ছ, তুমি তোমাকে নিয়ে ব্যস্ত আছো, আর আমি যে কষ্ট পাচ্ছি, আমার যে এত কোরবানি তোমার লালন পালনের জন্য, তোমার ভবিষ্যতের জন্য আমি যে আমাকে বিলীন করে দিলাম, আজকে আমি মৃত্যুর দরজায় পৌঁছে যাচ্ছি, কিন্তু তুমি আমার দিকে তাকাও না, তুমি তোমার মধ্যেই ব্যস্ত। আমার কোনো কষ্ট তোমাকে মোটেও অনুপ্রাণিত করে না, তোমাকে স্পর্শ করে না, তুমি তোমার সুখ শান্তি নিয়ে ব্যস্ত। প্রিয় বেটা, আমি কি তোমার কাছ থেকে এরকম প্রাপ্য ছিলাম কিনা? वो सहाबी कहते हैं, बूढ़ा अशार सुना रहा था और अल्लाह का महबूब आंसू बहा रहा था। बूढ़ा अपनी कुर्बानियां बता रहा था और मेरा नबी आंसू बहा रहा था। जब उस बूढ़े के अशार खत्म हुए, मेरे आका के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। उनकी आंखों से ऐसे आंसू बह रहे थे जैसे सावन की बारिश बरस रही हो। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को नाराजगी से देखा और फरमाया, वैहक गय्यब अन्नी वजहक अंत व मालुका लिअबीक। दफा हो जाओ, दूर चले जाओ, आइंदा कभी मुझे अपनी
अपनी शक्ल न दिखाना, और मेरा ऐलान सुन लो, तू भी, तेरा जिस्म भी, तेरा माल भी, तेरी सारी सवारियां भी आज के बाद तेरे वालिद के लिए लेना जायज है। সাহাবী বলছেন, বৃদ্ধ পিতা তার কষ্টের কথা বর্ণনা করছিল, আর আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনবরত কেঁদে চলছিলেন। তার চোখ থেকে বৃষ্টির ফোঁটার মতো অঝরে অশ্রু ঝরছিল। যখন বৃদ্ধ পিতা তার দুঃখ দুর্দশার বর্ণনা শেষ করলো, সাহাবী বলছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় প্রচন্ড ক্রোধ ফুটে উঠল, কম্পন দেখা দিল রাগের কারণে। তিনি ওই যুবককে ডেকে বললেন, আমার এখান থেকে দূর হয়ে যা, আর কোনোদিন যেন তোকে আমি না দেখি। আর আজকের পর থেকে তোর যা কিছু আছে, তোর টাকা পয়সা সম্পদ, তোর শরীর, তোর শক্তি, তোর সওয়ারি, সব কিছুর উপরে তোর বাবার অধিকার। इसलिए अजीज दोस्तों, मेरे नौजवान भाइयों, ये जो आपका जिस्म है ये आपका नहीं है, ये आपके वालिदैन की अमानत है। ड्रग्स मत लिया करो, अपने वालिदैन की इजाजत के बगैर सवारी न चलाया करो, और हाथ जोड़कर कहता हूं ओवर स्पीड न किया करो मोटरसाइकिल पर। इसलिए कि अगर तुम्हारा हादसा हो जाए और अल्लाह न करे तुम्हारी जान चली जाए, अरे तुम तो एक दफा मरोगे, तुम्हारे माँ बाप रोजाना तुम्हारी याद में मरा करेंगे। হযরত বলছেন, প্রিয় যুবক ভাইয়েরা, তোমার যে শরীর, এই শরীরের মালিক তুমি না, এটা তোমার পিতা মাতার পরিশ্রম, কষ্ট, ত্যাগের ফসল। তুমি ড্রাগ নিও না, নেশা করো না, ওভার স্পিড করো না, অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালাতে যেও না, মোটরসাইকেলের রেস করো না। কারণ আল্লাহ না করেন যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায় আর তোমার যদি ইন্তেকাল হয়ে যায়, তুমি তো একবার মারা যাবে, কিন্তু তোমার দুঃখে, তোমার কষ্টে তোমার পিতা মাতা যতদিন বেঁচে থাকবেন, প্রতিদিনই তারা তোমার দুঃখ কষ্টে মারা যেতে থাকবেন। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, जवान औलाद की मौत माँ बाप से बर्दाश्त नहीं होती। ये तो अल्लाह का उसूल है कि डेड बॉडी दोबारा जिंदा नहीं होती, वरना हमने तो माओं को ऐसे रोते देखा है अजीज दोस्तों, कि अगर वो मुर्दे को ताकत होती दोबारा जिंदा होने की, वो अपनी माँ को रोता देखकर दोबारा जिंदा हो जाता। আর বলছেন, যুবক সন্তানের লাশ বহন করা যে কত কষ্টের, এটা ভাষায় বর্ণনা করার মতো নয়। বলছেন, অনেক সন্তান